सोमवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग NH 12 पर रेजीनगर थाने की पुरानी चेक पोस्ट के पास गुप्त सूत्र से सूचना मिलने पर रेजीनगर थाना प्रभारी उत्पल दास व उनकी टीम ने सघन नाका चेकिंग की शुरुआत की। पूरी खबर देखिए, देखते रहिए TNI 24। सोमवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग NH 12 पर रेजीनगर थाने की पुरानी चेक पोस्ट के पास गुप्त सूत्र से सूचना मिलने पर रेजीनगर थाना प्रभारी उत्पल दास व उनकी टीम ने सघन नाका चेकिंग शुरू कर दी। इसके बाद अहले सुबह सिलीगुड़ी कोलकाता नाइट सर्विस उत्तरेर साथी बस की तलाशी ली गई और रेजीनगर थाना पुलिस ने 100 किलो गांजा बरामद किया। बस कंडक्टर से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाया गया। 2 दिन पहले भी बेलडांगा थाने में इसी तरह 68 किलो गांजा बरामद किया गया था। इस गांजे को बिक्री के लिए तंबाकू की बोरी में भरकर ले जाया जा रहा था। बस कंडक्टर का नाम अब्दुल अजीज अलमन उर्फ 45 वर्ष रशरीदीह कोतवाली थाना कूच बिहार जिला का निवासी है। मुख्य सरगना को पकड़ने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने भेजा जाएगा। व्यक्ति को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने के बाद बहरामपुर जिला न्यायाधीश की अदालत आरटी हाईवे पेट्रोल যে অফিসার থাকে তার কাছে একটা সোর্স ইনফরমেশন আসে এবং আমাদের যে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ তাদের কাছেও খবর ছিল। সেই খবরের উপরে বেস করে আমাদের ওসি রেজিনগর তার টিম নিয়ে একটি কোচবিহার থেকে ধর্মতলাগামী একটি বাসকে ইন্টারসেপ্ট করে এবং বাসটিকে দাঁড় করানো হয়। দাঁড় করিয়ে বাস পুরো সার্চ করে সেখানে প্রায় 1 কুইন্টাল 99.75 কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে এবং সেটা পুরো প্রসেসটাই ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে। আমি সেখানে নিজে প্রেজেন্ট ছিলাম এবং তাতে একজন আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং তাকে আজকে কোর্টে পাঠানো হচ্ছে 10 দিনের পিসি পিরিয়ড দিয়ে। এটা কোচবিহার থেকে আসছিল, ধর্মতলায় যাচ্ছিল। গত 2 দিন আগে বেলডাঙ্গাতে সেম একই বাসে আসছিল। মূল পান্ডাকে দিয়ে আমরা এটা আমরা তদন্তের স্বার্থে আমরা নামগুলো পেয়েছি, কিন্তু তদন্তের সাথে নামগুলো আমি ওপেন করছি না। এটা অ্যাকচুয়ালি যে নিয়ে যাচ্ছিল সে কেরিয়ার আছে, এবার সে বেসিক্যালি এটাকে এখান থেকে নিয়ে ধর্মতলাতে একজনের কাছে হ্যান্ড ওভার করতো। তার আগেই সে এখানে ধরা পড়ে যায় এবং আমরা দুজনের নামই পেয়েছি, যে বেসিক্যালি মালটা লোড করেছে এবং যে মালটা ডেলিভারি যার হাতে হতো সেটা আমরা পেয়েছি। আমরা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল তাদেরকে অ্যারেস্ট করবো, অ্যারেস্ট করেই কেসের সাথে আমরা ট্যাগ করবো।